नमस्कार, आर्थिक धारा डिजिटल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं श्वेता पांडे। मां दुर्गा की आराधना शुरू हो चुकी है। नवमी के दिन होगी बलि, लेकिन कोयला तस्करों के ऊपर चढ़ी हुई है दौलत की सनक। अब तक 20 ग्रामीणों की कोयला तस्करों ने बलि चढ़ा दी है और ना जाने आगे और कितनी बलियां चढ़ाएंगे, और लगता नहीं कि इस पर कोई रोक भी लगने वाली है। राज्य सरकार और राजनीतिक दल होड़ में लगे हैं इन्हें संरक्षण देने के लिए। ईसीएल ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ दी। पहली घटना घटी नारायणकुड़ी के ओसीपी में। 7 लोगों के मरने का दावा किया गया और शव निकाले गए 3। दूसरी घटना कापासारा परित्यक्त ओसीपी में घटी, जहां 10 लोगों के दबे रहने की आशंका जताई गई और 2 शव निकाले गए। और आज एक बार फिर निघा ओसीपी में हुई एक मौत। कोयलांचल में कोयला तस्करों का खेला चल रहा है। जनमानस है मौत, उजाले के बजाय अंधेरे का है समर्थन। एक साधारण सी बात लोगों को समझ नहीं आ रही कि काले कोयले का रंग आखिर क्यों है काला। চেষ্টা করছেন আপনি কত পাচ্ছেন মাসে? কত পাচ্ছেন মাসে? মাসে কত পাচ্ছেন? চামচাবাজি একদম করবেন না, একদম চামচাবাজি করবেন না। आर्थिक धारा ने एक पखवाड़ा पहले ही किया था खुलासा। कोयला तस्करों ने दुर्गा पूजा में लूट की बनाई है योजना। लूट होगी काले हीरे की, करोड़ों कमाएंगे कोयला तस्कर और उनके गुर्गे। जान जाएगी तो ग्रामीणों की, लेकिन किसी ने नहीं लिया गंभीरता से। इतना जरूर हुआ कि लगाम लगी लूट पर, लेकिन चोरी छिपे जारी रहा काला धंधा। कोयला तस्करों को इतनी सब्र नहीं है कि खोले अपनी खदान। वाम मोर्चा के शासनकाल में सरगना था राजू झा। उसके सिंडिकेट ने अंडरग्राउंड खदानों से किया अवैध खनन। सैकड़ों की गई जान। लालगंज गांगटुकली में जिंदा दफन हुए थोक के भाव में ग्रामीण। तृणमूल के राज में सरगना बना अनूप माझी उर्फ लाला। सिंडिकेट ने खोला ओसीपी। लाखों करोड़ों की हुई लूट। अब मोर्चा संभाला है कांता ने। अपना कोई खदान तो चालू करने का समय नहीं, तो शुरू कर दिया ईसीएल की खदानों से ही अवैध खनन। इसके साथ ही चढ़ने लगी ग्रामीणों की बलि। निघा ओसीपी में चढ़ी एक बलि। जामुड़िया थाना क्षेत्र के अपर जबा गांव का 14 वर्षीय संदीप टूडू निघा ओसीपी के ओवरबर्डन यार्ड में पत्थरों से दबकर उसकी मौत हो गई और इसके बाद शुरू हो गया हंगामा। सूचना मिलते ही सबसे पहले पहुंचे पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी। पहले उन्होंने बंद कराया ओसीपी का काम और प्रबंधन पर लगाया आरोप। कहा कि नाबालिगों की नियुक्ति करती है ये निजी कंपनियां और दुर्घटना के बाद जब मौत हो जाए तो चोरी का नाम दे दिया जाता है। उनके इस दावे का एक अलग ही परिणाम निकला। नारायणकुड़ी तथा कापासारा दुर्घटनाओं में पहली बार कंपनी ने दिया मुआवजा। सुनिए क्या कहते हैं जितेंद्र तिवारी। नियम हो गया, हम पता किए कि जो भी कम उम्र का लड़का लोग है उन लोग को 150-200 रुपए में लेबर का काम करवाता है, और यदि कोई दुर्घटना घट गया, कोई मर गया, तब बोलता है चोरी করতে গেছিল। আমি এই যে আপনি সিওর যে দেওয়া হয় না, আপনি দেওয়া হয় না, সবাই তো পাবলিক বলছে, কেন সবাই তো বলছে ওকে ইনগেজ করছে। আপনি দেন, এটা তো আপনি দেখেন কি আপনার কাছে লিস্ট আছে, কারা কারা কাজ করার লিস্ট আছে আপনার? হ্যাঁ লিস্ট আছে, আপনার কাছে লিস্ট আছে। সেই লিস্টের বাইরে যদি লোক দেখিয়ে দিও, এখানে আপনি কেন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন? আপনি কত পাচ্ছেন মাসে? কত পাচ্ছেন মাসে? মাসে কত পাচ্ছেন? চামচাবাজি একদম করবেন না, একদম চামচাবাজি করবেন না। আপনি একদম চামচাবাজি করবেন না। একটা ছেলে মারা গেছে, আপনি স্টেপ করতে এসেছেন। সিস্টেম হয়ে গেছে এরা যে বেশি পয়সা দিয়ে লেবার না রেখে কম পয়সায় 100 টাকা 150 টাকা হাজিরি দিয়ে বেকার ছেলেদেরকে দিয়ে 8 বছর 10 বছর 12 বছর ছেলেদেরকে দিয়ে এরা লেবারের কাজ করাচ্ছে। আর যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কেউ মারা যাচ্ছে, তখন বলছে ও তো আমার লেবার নয়, ও তো চুরি করতে গেছিল। মানে দুদিকে ওদের লাভ। আচ্ছা বলছি, যদি কেউ চুরি করতে গেছিল তো তোমার যে গার্ড আছে তারা কি করছিল? একদম এই ছেলেটা চুরি করতে যায়নি, এ পড়াশোনা করে, অভাবী ছেলে, ঘরে কষ্ট আছে, এরা লোভ দেখিয়েছে চল 200 টাকা পাবি কাজ কর, এবং ওই ঠিকাদার যে তারাই করাচ্ছে।
আপনি ছেলের বাবার সঙ্গে কথা বলুন, ঠিকাদাররা 200 টাকা লোভ দেখিয়ে কাজ করাতে গেছে, আর যখন এখন মারা গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, এবার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তখন বলছে ও চুরি করতে গেছিল, যাতে ক্ষতিপূরণটা না দিতে হয়। এটা আমরা মানবো না। ইসিএল আধিকারিকদেরকে বলেছি, এটা আপনারা দেখুন, এইভাবে যারা এখানে কাজ করছে তাদের তালিকা প্রকাশ করুন, কারা কারা কাজ করছে। এইভাবে বেকার লোক, অভাবী লোক, গরিব লোকদেরকে লেবারে কাজে লাগাবে, আর যখন তারা মারা যাবে তখন বলবে যে কি করবো, সে তো চুরি করতে গেছিল। এটা আমরা মানবো না। এই চালাকি আমরা ধরে ফেলেছি, এই চালাকি চলতে দেবো না। আর সেফটি সিকিউরিটি ব্যবস্থা করতে হবে। কেন রোজ মারা যাবে? দুর্গাপূজার আগে খালি এইটাই শুনছি, নারায়ণকুড়িতে মারা গেল, আজ এখানে মারা গেল, আরো কুলটি সাইডে একটা কলিরিতে কালকে খবর পেয়েছি, ওইখানে মারা গেছে। রোজ লোক মারা যাচ্ছে, এই কি पूजार आगे यही उपहार पाচ্ছি আমরা। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। আবার ইসিএল এর কোথাও কোথাও প্যাড এবং কয়লাও চালু হয়েছে বন্ধ হওয়ার পরে। আপনারা এই বিষয়গুলোতে কেন বলছেন না? রানীগঞ্জে 7টা লোক আজকে গরিব মানুষ বেআইনি কোলের জন্য চাপা পড়ে মারা গেল, আপনারা বললেন না? আপনারা 2-3জন মৃত্যু দুঃখজনক। আমি প্রস্থান করার পরে একটা কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল, তার জন্য জিতেন তেওয়ারিকে জেল খাটিয়েছেন, জিতেন তেওয়ারির বউকে চৈতালি তেওয়ারিকে ঘরছাড়া করেছেন, আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে গেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট এন্টারটেইন করেনি। আজকে 7 জন, আজকে জামুরিয়া 1 জন, 8 জন গরিব লোক মরে গেছে। কেন এখানকার সাংবাদিকরা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আওয়াজ তুলছে না? আমি কয়েকদিনের মধ্যেই রানীগঞ্জের মৃত প্রত্যেকটি পরিবারের কাছে আসছি, আমরা এটা ছাড়বো না। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची अग्निमित्रा पॉल। उन्होंने घटनास्थल का पहले दौरा किया और ईसीएल अधिकारियों और कोयला तस्करों के साथ टीएमसी को भी दोषी ठहराया। इसके बाद पहुंची मृतक के घर और वहां परिजनों को दिलाया दिलासा और प्रबंधन से की मुआवजे की मांग। দেখেন না যে কে ছেলে মেয়ে বা ভেতরে যাচ্ছে না যাচ্ছে, দেখেন না আপনারা? আপনারা ছেলে কারা পেয়েছেন? সিকিউরিটিকে দেখুন, একটা বাচ্চা ছেলে ঢোকে কি করে ভেতরে? আপনারা দেখেননি কেন? আপনি তো এজেন্ট। आप लोग का कमिटमेंट कहाँ गया? Where is your accountability? পরিবারে কোনো কাজ নেই, কেউ কারুর কোনো কাজ নেই। যদি ভাতের হাঁড়িটা চাপাতে হয় তাহলে তাকে 1 বস্তা কয়লা তুলতে হবে। আজকে এই অবস্থায় এনে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। আপনি যে কোনো বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞেস করুন যে কারুর কোনো কাজ আছে কিনা। এইখানে ওসিপি চলছে কিন্তু এই লোকাল লোকদের কোনো কাজ নেই। আমার ইসিএল এর কাছেও এই প্রশ্ন। আপনারা ছিলেন আমার সাথে, আমি 1 ঘন্টা আগে কুলুস্তরিয়া জিএমকে ঘেরাও করেছিলাম, এবার আমাকে 7 গ্রামের জিএমকে ঘেরাও করতে হবে। এর জবাব তো আমি নিয়েই ছাড়বো। মমতা ব্যানার্জিকেও জবাব দিতে হবে, আর ইসিএল এর আধিকারিকরা সিআইএসএফ যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ছেলেগুলো ঢুকছে কি করে, যারা দেখছে না, যারা নিজেদের কাজ করছে না, তাদেরকেও জবাব দিতে হবে। এখানে কিন্তু কারোর ছাড় নেই। अब जब विपक्ष मैदान में हो तो सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती थी? मौके पर पहुंचे मेयर परिषद सदस्य तृणमूल प्रखंड अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी और उनके साथ पार्षद वैशाखी बावरी। এখানে একটা ওসিপি চলছে দীর্ঘদিন ধরে, এবং এখানে যে নিরাপত্তা যে ব্যবস্থা সেটা গাফলতি আছে। এখানে বাচ্চা ছেলেরা আসে, এদের ঘুরে। এই আমাদের যে ছেলেটা মারা গেছে, সে স্কুলে পড়ে, 12 বছর বয়স। সে কোনো কারণে এদিকে এসেছিল এবং তার গায়ে পাথর পড়ে যায়। এখন পর্যন্ত যে অবস্থা আমি শুনছি যে হয়তো মারা গিয়েছে। ওসিপিরও তো কোনো নিরাপত্তা দেখা যাচ্ছে না, কোনো ফেন্সিং নেই, কোনো গার্ড নেই, নিরাপত্তা নেই, কিছু না। বেআইনিভাবে পরিকল্পনাহীন এখানে কাজ চলছে, এবং ইসিএল এর কাজই হচ্ছে যে কোনো প্রকারণে কয়লা তুলে নিয়ে বিক্রি করে ওদের কাজ। এলাকার কি ডেভেলপমেন্ট হলো, এলাকার কি মানে সমস্যা এবং নিরাপত্তা, এগুলো কিছুই দেখা হচ্ছে না। जितेंद्र तिवारी ने बनाया दबाव। खनन कर रही कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर विवेक चक्रवर्ती ने कहा कि जितेंद्र तिवारी का आरोप सरासर गलत है। कंपनी छोटे बच्चों को नियुक्त नहीं करती है। ग्रामीणों के साथ सुदीप कोयला चुनने वहां पहुंच गया था।
मृतक के शव के दाह संस्कार के लिए मानवीय आधार पर 50,000 रुपए दिए गए हैं, लेकिन अभी मुआवजे के राशि पर कोई बातचीत नहीं हुई है। क्योंकि ये मानवीय पहलू भी है और ये इस त्योहार के समय में इस प्रकार का घटना घट जाना ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा यहाँ घेराव किया गया था और कंपनी के द्वारा जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है उसके द्वारा कुछ अनुदान की घोषणा की गई है। सर देखा जाए जी नहीं, यहाँ प्रबंधन चुस्त है, दुरुस्त है और हम लोग हर एक पहलू को गौर से निगरानी करते हैं। हमारे ऊपर तक के अधिकारी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए हम लोग समुचित कदम उठाए हुए हैं। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल की जारी है सक्रियता। उनका दावा है कि नारायणपुरी में मौत हुई थी 7 लोगों की और 3 के ही शव निकाले गए। तीनों के परिजनों को लेकर वो कुरस्तूरिया क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची और मीडिया कर्मियों के सामने प्रबंधन पर जमकर बरसी। मुलाकात की क्षेत्रीय जीएम AK सिन्हा से 5-5 लाख रुपए का मुआवजे की मांग की 5-5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की और भुगतान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। क्षेत्रीय जीएम ने भी की मुलाकात और मांगों की पुष्टि की। আমার উপর বিশ্বাস নেই। বিধায়ক কথা বলছে আপনার সাথে, আপনি গেটটা কি করে অফ করছেন? ওরা উপরে যাবে না, আপনি গেটটা কি করে অফ করছেন? পাঁচজন ভিতরে যাবে, বাইরে ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে ভিতরে। জোর করে পরিবার তো পরিবার তো যাবে। এটা পাস নিয়ে চলো চলো ফ্যামিলি 5টা যাক। শকুন্তলা কোড়া, অনিল কোড়া তোমার ছেলের নাম? ওনার ছেলের নাম অনিল কোড়া, সেদিনকে মৃত্যু হয়েছে। ওনার মা হচ্ছে শকুন্তলা কোড়া। সর্বশান্ত সর্বহারা, কিছু নেই তা দেখতে পাচ্ছেন মানে কি অবস্থা তাদের। এবং তিনি বলছেন যে কিছু তৃণমূলের লোকাল নেতৃত্ব তাদেরকে সেখানে এসে বলা হয়েছে বডি পুড়িয়ে দেওয়ার কথা। আপনারা বলুন, পুলিশ থাকতে কি করে তৃণমূলের নেতারা এসে বলতে পারে যে বডি পুড়িয়ে দাও? পুলিশ কি করছিল? তারা বলছে পুলিশ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আজকে 3টের সময় ঘটনা ঘটেছে, আমি সেখানে পৌঁছেছি রাত্রি 8:30। বডি পুড়েছে তারপরে, যখন আমি ধর্নায় বসেছি ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করে, তখন বডি পুড়ছে। তাহলে পুলিশরা অ্যালাউ করলো কি করে? তৃণমূলের নেতারা বলে দিচ্ছে তোমরা পুড়িয়ে দাও, আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। আর পুড়িয়ে দেওয়ার পরে যখন সরকার থেকে মমতা সরকার শুধু 3টে পরিবারকে টাকা দিল যাদের পোস্টমর্টম হয়েছে, আর এদের যাদের পোস্টমর্টম হয়নি তাদেরকে টাকা দিল না, তখন তারা এসে বাড়িতে হুমকি দিচ্ছে যে যদি বেশি কিছু বলো ডেথ সার্টিফিকেট দেবো না। এই কোন রাজ্যে রয়েছে আমরা? খুন করে দিন না, যেরকম আমরা দেখলাম না ইসরায়েলে যেরকম খুন করে দিয়েছে, গলা কেটে দিয়েছে। ममता बनर्जी अपनी अपना तृणमूल लोकदेर पार्टी हमारे गला केटे दिन। इस तरह पूरे दिन गर्म रहा कोयलांचल इस मौत को लेकर। पहले मुआवजा दिया राज्य सरकार ने। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी रेस में दर्ज की अपनी उपस्थिति। भाजपा नेताओं का है दावा, जल्दी आएंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। मृतकों के परिजनों को देंगे आर्थिक मदद। बने रहिए आर्थिक धारा के साथ, देते रहेंगे आपको हर अपडेट। इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आइए शिल्पांचल की छोटी बड़ी खबरों को देखिए फटाफट। सीटू से संबद्ध बल्लभपुर पेपर मिल मजदूर यूनियन ने पूजा बोनस में वृद्धि की मांग पर कारखाना के सामने किया प्रदर्शन। प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। आसनसोल फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल मिला मेयर विधान उपाध्याय से। काली पहाड़ी में होलसेल मार्केट शिफ्ट करने का जताया विरोध। कहा दुकानें कम और दुकानदार ज्यादा, कैसे होगा स्थानांतरण। सेल आईएसपी के क्वार्टर में अवैध ढंग से रहने वालों के खिलाफ प्रबंधन ने दी दबिश। जारी किया नोटिस, दी चेतावनी 3 महीने में घरों को खाली करने की। बनपुर मिड टाउन क्लब और आसनसोल सब डिविजनल चेस एसोसिएशन द्वारा
21वीं शतरंज स्पर्धा का आयोजन। 8 राउंड के खेल में भाग ले रहे 95 खिलाड़ी। बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं में बांटी साड़ियां। कापासारा खदान हादसे के बाद निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। मौत के बाद प्रबंधन की बैठक को बताया दिखावा। दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा ईसीएल प्रबंधन। जमुड़िया के वार्ड 9 में भाजयुमों के वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। कहा, जरूरतमंदों की सहायता करने से मिलती है आत्म शांति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ। जुड़े रहे आर्थिक धारा से।